Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuda Prasetya, and in this moment I will tell you about sociology of literature theory. According to Davida, 2005, sociology is the study of various traits of society and the relationship between societies and the social stability of their environment. Sociology is always concerned with human activity with their environment. Learning sociology is not only human behavior, but sociology elements such as society structure, social stability, and social change. Social Realism by George Lucas. Lucas is a Hungarian philosopher and literary critic, professor of aesthetic and philosophy of culture at the University of Budapest. Lucas emphasized social relation as the basis of these aesthetics, since human exists, according to him, only in a social and historical context is an aesthetic inevitably influenced by politics. According to Lucas, literature must be dynamic, organizing every character in history and showing direction, development, and motivation. When literature is required to be dynamic, it is history that will be moved to be taken into account. George Lucas' view of social realism stems from that of Marx. Lucas supports Marx thinking. What Lucas based on his Marx thinking is that the condition for the relationship between theory and practice to be possible. It is not enough if the mind must be tried to realize itself. Reality must also struggle to show talk. Berdasarkan definisi Marx tersebut, Lucas memaparkan gagasannya bahwa jika suatu kelas ingin memahami masyarakat, maka kelas tersebut harus memandang masyarakat sebagai keseluruhan. Ini adalah setiap kelas akan menjadi subjek sebagai objek pengetahuan. Dengan demikian, barulah teori dan praktek mungkin terjadi. And George Lucas' view that realism is an art theory and that is based on dialectical contemplation between the artist and his social environment. Beautiful art for Lucas is art that can reveal the truth of reality that is totally accepted a total understanding of reality can occur if the artist is able to understand the dialectical movement of reality by involving all self-awareness. Seni yang indah bagi Lucas adalah seni yang dapat mengungkapkan sebuah kebenaran realitas yang diterima secara brutal. Berdasarkan hal di atas, realisme adalah teori yang diperoleh melalui sebuah renungan dan investigasi serta interaksi yang dilakukan seniman dengan alam masyarakat yang menjadi subjek kajiannya. And according to Sheldon, there are class division in society: the bourgeois and the proletariat, the employer class, and the working class. Literature is basically the struggle of the social class. Literature is political, therefore, literature can be seen from three aspects: the evolution of literature as a mirror of social class, and the function of politics and class struggle in society. Sastra bersifat politis, karena itu sastra dapat dilihat dari tiga segi, yaitu evolusi kesusastraan, sastra sebagai cermin kelas sosial, serta fungsi politik dan perjuangan kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, realisme adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh kaum proletar dalam melakukan perlawanan terhadap kaum bourgeois di lingkungan yang dipengaruhi oleh sifat tendensius dan politis. Perjuangan yang dilakukan bukan mencerminkan realitas, tetapi dapat perjuangan kelas yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. According to Lucas, literature is a reflection of an open system. Realist literary works must be able to open the main pattern of conditions in a social order. Menurut Lucas, sastra merupakan refleksi dari sistem yang terbuka. Karya sastra realis harus dapat membuka pola pokok kontradiksi dalam sebuah tatanan sosial.
Ciri khusus dari karya sastra terletak pada refleksi. Novel sebagai karya sastra merefleksikan realitas tidak hanya dengan melukiskan wajah yang hanya tampak pada permukaan, tapi dengan memberikan kepada kita seperti membaca sebuah pencerminan realitas yang lebih benar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik. Next, based on the opinion of George Lucas, there are three links between realist artists of their social environment. First, realist artists put the unity of society as the main. Second, the artist realists that the use the meaning of life as his point of view in seeing the reality of this society. And third, the present is the center of community movement, which is influenced by the past and will determine the future. Paparan tersebut menjelaskan kaitan yang kuat antara seorang seniman dengan lingkungan masyarakat penulis, menjadikan masyarakat sebagai objek dalam menciptakan sebuah karya sastra. George Lucas' social realism has concepts including objective reality, dialectical movement, artist reflection, and emancipatory critical expression. Realisme sosialis George Lucas memiliki konsep-konsep, diantaranya adalah realitas objektif, dialektis, refleksi artistik, dan ekspresi kritis emancipatory. According to Lucas, realist art does not only understand reality as a passive world, but the world between myself and reality not move together and contradict each other negative and becomes a new consciousness capable of moving. Lucas seni realis tidak hanya memahami realitas sebagai dunia pasif, melainkan dunia antara realitas yang bergerak bersama dan saling berkontradiksi. Ini sebelum realisme baru hanya menampilkan apa yang terjadi, namun tidak mampu menampilkan bagaimana realitas itu telah terjadi. Seni bukan saja sebuah wujud kemampuan artistik, namun merupakan bentuk kesadaran atas realitas secara penuh. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan keinginan manusia dari lingkungan kepalsuan melalui teori seni. For Lucas, true art is the art that departs from a dialectical attitude. The dialectical attitude is an attitude that is only based on spontaneous feeling or purely aesthetic visits. Artist mimesis, according to Lucas, is normative, namely art that involves the artist's full awareness in understanding reality. Seni sebagai mimesis menurut Lucas bersifat normatif, yaitu seni yang melibatkan kesadaran penuh seorang seniman dalam memahami realitas. Karya nyata ditekankan pada kemampuan menampilkan secara detail dan tepat melalui gambaran relasi manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Art departs from real reality and is experienced with the new nuance. The critical meaning of realist art lies in the reality's ability to provide a new awareness of reality. The awareness that Lucas offers is an awareness that leads into incomplete human development. Refleksi artistik merupakan ekspresi seni yang mampu mengungkapkan kepalsuan yang nampak di permukaan dan memberikan gambaran tentang kebenaran. Momen refleksi seni realis menurut Lucas terdapat pada kemampuan menghadirkan realitas yang dialami kembali dengan makna-makna baru. Ini berangkat dari realitas nyata akan kembali dialami manusia
dengan nuansa yang baru. Makna kritis dari seni realis berada pada kemampuan realis memberikan kesadaran baru pada kenyataan. Kesadaran yang ditawarkan Lukas adalah kesadaran yang mendorong ke arah pembangunan manusia yang tidak utuh. Menurut Lukas, dimensi kritis emansipator dalam realisme menunjukkan gerak manusia dalam diri lingkungan yang jadi kerdil. And now the author as producer by Walter Benjamin. Walter Benjamin was a German Jewish philosopher and cultural critic, an electrical thinker, communist elements of German idealism, Romanticism, Western Marxism, and Judaism mystics. Benjamin made a lasting and influential contribution of aesthetic theory, literature, criticism, and historical material. He is associated with the Frankfurt School and also maintained formative friendship with thinkers such as playwright Bertolt Brecht and Kabbalah scholar Gershom Scholem. Among Benjamin's most famous works are the essay, The Task of the Translator, Hard Works is the Age of Mechanical Production, and thesis on the philosophy of history. Walter Benjamin adalah seorang filsuf dan kritikus budaya Yahudi Jerman. Seorang pemikir elektrik menggabungkan unsur-unsur idealisme Jerman, romantisme, marxisme barat, dan Yahudi mistisisme. Benjamin membuat kontribusi abadi dan berpengaruh pada teori estetika, sastra kritik, dan materialisme secara dikaitkan dengan sekolah Frankfurt dan juga memelihara persahabatan formatif dengan para pemikir seperti dermawan Bertolt dan sarjana Kabbalah Gershom Scholem. Dan di antara karya Benjamin yang paling terkenal adalah esai diterjemah sebagai karya seni zaman reproduksi mekanis dan tesis tentang filsafat sejarah. According to Benjamin, a revolutionary artist should not take for granted the existing force of artist production. However, it must also to be able to develop and further evolutions this force in order to create new social realism between artists and general audience. Menurut Benjamin, seorang seniman revolusioner hendaknya tidak menerima saja kekuatan-kekuatan produksi artistik yang ada, namun ia juga harus bisa mengembangkan dan lebih merevolusionerkan kekuatan-kekuatan tersebut supaya dapat menciptakan hubungan sosial yang baru antara seniman dan penikmat umum. Revolutionary artists must be able to develop the arts better, especially in a sophisticated era as it now widely supported by various exciting media such as TV, internet, radio, photography, recorded music, and etc. And changing production models that are outdated and tend to be old-fashioned. And a person should not only be fixed and the object of this art. However, the production facilities must be able to consider. Seniman revolusioner harus mampu mengembangkan seni-seni secara lebih baik, terlebih sama yang canggih seperti saat ini banyak yang sudah menggunakan berbagai media yang ada seperti TV, internet, radio, rekaman musik, dan lain-lain, dan mengubah model-model produksi yang telah usang dan cenderung kuno. Dan seorang itu jangan hanya terpaku pada objek seninya saja, namun sarana-sarana pendukung juga harus diperlihatkan produksinya. Benjamin offered a sharp analysis of existence of a fundamental change in the quality of the work art, and he says that when the authenticity of a work is art is diminished by reproduction, and when the perception of it change along with the overall characteristic of human existence. There is no one-way movement between proportion and situation. However, there is only a movement here and there that takes place in these matters, namely technique of in producing art object in order to be closer to general audience. Dalam isinya berjudul
Benjamin menawarkan analisis tajam tentang adanya suatu perubahan mendasar dalam kualitas karya seni. Dia berkata bahwa ketika keaslian suatu karya seni menjadi berkurang karena mengalami reproduksi dan ketika penerapan terhadapnya berubah bersamaan dengan keseluruhan karakteristik eksistensi manusia, maka di sini tidak ada gerakan salah satu arah antara posisi dan situasi, namun yang ada hanyalah gerakan ke sana kemari yang berlangsung pada hal-hal tersebut, yaitu teknik-teknik dalam produksi objek-objek karya seni supaya menjadi lebih dekat dengan penikmat umum. Sebagai contoh yaitu fotografi, seorang akan mendapatkan hasil tiruan dari sosok asli, namun tentunya dengan gambar. In his essay entitled "The Work of Art, the Age and of Mechanical Reproduction," there are two elements that stand out with the work art. First, it is the work art can be reproduced; it will be able to get new meaning from various contexts. The second, the characterization he did in film. Isinya dalam naskah yang dalam isinya next. In his first manuscript, The Text of Translator, 1923, he begins by saying that the text of the translator would not be acted from the point of view of the reader. And finally, he said that the story is something that allows its content to remain the memory because story and memory are homologous with the news and it entails. Therefore, stories or such as manuscripts and art objects are the life after death of the listener, just as translation is the afterlife poetry. A story life always presupposes the existence of a community is a story that turns the listener into a storyteller. Dalam isinya yang judul The Work of the Art of X, the Mechanical Reproduction, terdapat dua unsur yang menonjol dalam karya seni. Pertama, bila karya seni itu dapat direproduksi, maka akan bisa mendapat makna-makna baru dari berbagai konteks. Yang kedua, karakterisasi yang dilakukan pada film dalam naskah yang pertama, The Task of the Translator, yang memulai dalam mengatakan bahwa tugas penerjemah tidak hanya akan mendekatkan apabila dilihat dari sudut pandang pembaca. Terakhir, ia berkata bahwa sebuah kisah adalah sesuatu yang memungkinkan isinya tak bertahan dalam ingatan karena kisah dan ingatan bersifat homolog dengan berita dan kosongannya. Karena itu, kisah adalah kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang mendengarkan seperti halnya penerjemah merupakan kehidupan setelah kematian dari puisi. Adapun kisah yang selalu mengandalkan adanya suatu komunitas adalah kisah yang mengubah si pendengar menjadi si pendongeng. He said that story is something that allowed to remain the memory of the story and memory because of the news and experience. And conclusion based on the discussion, it can be concluded that Lucas was a Hungarian philosopher and literary critic. He emphasized social realism as the base of his aesthetic. According to him, literature must be dynamic, organizing every character in story and showing direction, development, and motivation. Literature is required to be dynamic. It is a story that will be moved to be taken into account. He tries to make a balance between drama and novel as a reflection of the vigor of social life. In fact, at the time, the most dramatic thing about the novel was that its presence was needed to offline the collapse of society. So, to fulfill the purpose of our novel is to show the socio-historical aspect. The main purpose of the novel is representation of how society moves. Benjamin, a revolutionary artist, should not take for granted an exciting force of artistic production. However, it must also to be able to develop and further revolutionize this force in order to create new social relations between artists and general audience. And this is the end of my presentation. Thank you for listening. Bye-bye.